hani takuk tai bukusong naron joto ini pungkasang ni kakrama yaparo ebang norong no hama yaparoi ang kakawo de ang sini Tripura Bobagra bosongni kogno ang nongno sai khanani bagoi ang asui tongo ebang norobo ani i kogno age ni raja songro tai charamani ro bono sason somoyo bahai bahai ongkha autorno isasung sailani hinai ang asugo noro khana baidi sini agni raja ro tongmoro bukti raja kuma khai thaha tang tama khai chalaha bini sason somoyo sababai juddurha chobarha borogno sesung sandai nai noro asui tongdi nasing tongdi ang tabo sai khana nai jotono ani khagani khuluma yaparo kotero no bang hamba yaparo aparo no bang khulum jago pore nai kebongma sakangni Tripura Bobagra songni Tripura Bobagra bosongni laibuma ongkha rasmala aro Tripura rajarongni kok jetheroi suijak tongo aboni bagino suinerok o bijabni mung narokha rasmala ani abo tau rasmala tongo ronga nahaki nukhala rasmala suine khai Rabindra Kishore Dev Burma opurupai bo rasmala no pore nai kubuni baksa Bobagra bosongni laibuma rogo sini rasmala hai no bijak ongkormani chini mokolo kelaitha Kashmir Bobagra bosongni laibumani mung Raj Torongini Muhisoni laibuma kesamni mung Raj Boli Kothe baksa Bobagra bosongni laibuma Raja Boli mungoi sini jago abo karoi tongo join jobni laibuma Miru tungguni pramondo cintamoni bumungoi bijab kangsa abaro bebagno laibuma rujak rangbai mathogya tai bekha pujo thangjak bijabno Tripura laibuma bijab Raja Boli abo bisi rajar sekang kok wandribai suijakha noi sahoi mandakha Hiaba a bijab tabuk manthogia Ramgoti Nyayarotnomoni Ramgoti Bangabhasha o sahitya বিষয়ক প্রস্তাব mungoi suimung haisao a bijabni kok tongo hinoi sahoroi mankha Tripurani rasmala Tripurani kubuni tei kangsa laibuma rojak bijabni mung Raj Ratnakor abo kok sanskrit bai suijak bijab abono karoi tongo sanskrit tei kok wandri bai suijak bijab kangnoi aboro bebagno kok lok bai suijak kok lobjak bai himanilai boleh bo kobita hai suijak যেমন ভারত এই সুইমানি যে batang খাই সুইমানি দাড়ি কমা বা কথ খাই কথ রূপে যে সুইমানি অবহাই ককলক বাই সুজাত আবরংনি কাংনি মুবুমু no rasmala
কালি প্ৰশ্ন চেন ক ওৱান দুই বাই সুইজাত ৰাজমালানো কমিটিংগৈ সুইকিখা তে ৰাধা কিশোৰ মানিকনি আমল সংস্কৃতি বাই সুইজাত राजरत्नाक ताबुंनि आगुलि कतालनि उजि बारियो मानखा हिनै जाखा राजरत्नाकरब राजमालानो काली प्रश्न सेन बिनि कमिथिंजा राजमालाव सुइलांखा चन्ताय दुर्लभेन्द्र ताय पंडित सुक्लेश्वर बाय बानेश्वरन राजरत्नाकर बिजाब सुइयो हिनै संस्कृत बाय कौवांजयनि राजमालाबो महाराज धर्म मानिक बाय दागि जागयनो बरफ सुइलांखा आबैनो ब राजरत्नाकर बाय राजमालानो सामलाय सामलाय जरानि बिजाब हिनै सालांगो हायफानो राजरत्नाकर सिगां तै राजमाला आबुनि यागनो सुइजाक हिनै ब खा खैजाखा आबो कारो इतंग कैलाश चंद्र सिंह बाय सुइजाक राजमाला एबा त्रिपुरा इतिहास तंग कृष्णमाला याबाय सुइजाक आबो हलाय याबाय सुइजाक चंपक विजय याकबाय सुइजाक त्रिपुरा बंशावली आकर राजमाला कमिटिं प्रो काली प्रश्न सेम अबर बेबाक निनो चुबासु नाहालांखा काली प्रश्न बाबू ताय कांसा राजमालानि कक सालांखा आबुनि मुं राजमालिका आबो संस्कृत कबाय सुइजाक त्रिपुरानि लाइबुमा गोजाम 1674 शक बिसियो पंडित मुकुंद बाय बिजाबनि कग्याफां बायथां खाथाय खुमै तिख्लाय जाखा आरो संस्कृत राजमाला बुमुं लाइखा मूल राजमालिका बिजाब आखरो माथुलिया हिनै काली प्रश्न बाबू सालांमानि दङ बेबा राजमाला जरा कांसावनो सुइजाक खना हिनै बाक्सा बाक्सा रुमै दंलायो राजमाला दैत्यनि सिमि जेंगै महाराज काशीचंद्र मानिक्यनि आमाल जरा सुइमुंग्र कायसानि उल ताय कायसा खोलाय वाइदुक बाय राजमाला सुइजाकखा वाइदुक बाय सुइजाकमा सुइमुंग्रनो लहर कायद एबा बखाक खादुखे खागै बिजाखा बेबाक लहनिनो कक बाथं तलाव बिजाग तंखतल दैत्यनि सिमि महा मानिक्य जरा सानाय बानेश्वर सुक्लेश्वर ताय दुर्लभेन्द्र नारायण खोनानाय मुंखा महाराज धर्म मानिक्य सुइजाक जरा ख्रीष्ट पंचदश शताब्दीनि जेंसिगां जरा द्वितीय लहर निहिनक बखा खांनै तंखतल धर्म मानिक्यनि सिमि जय मानिक्य जरा सानाय रण चतुर नारायण खोनानाय महाराज अमर मानिक्य सुइजाक जरा सुइजरा अंका ख्रीष्ट षोडश शताब्दीनि बायथाक जरा लुखा खाकताम अमर मानिक्यनि सिमि कल्याण मानिक्य जरा सानाय राजमंत्री खोनानाय महाराज गोविंद मानिक्य ओ सानाय राजमंत्री राजानि मले मंत्री किन्तु बिनि बुंलायारो मानिया खोनानाय महाराज गोविंद मानिक्य सुइजरा हलाय ख्रीष्ट सप्तदश शताब्दीनि बायथाक जरा बखा खाब्रै तंखतल हलाय गोविंद मानिक्यनि सिमि कृष्ण मानिक्य जरा
সানাই হালাই জয়দেব উজি, খানানাই হালাই মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য, সুইজরা হালাই খ্রিস্ট অষ্টাদশ শতাব্দীনি পাইথাক জরা, বখা খাগবা তংখতর হালাই রাজদর মাণিক্যনি সিমি রামগঙ্গা মাণিক্যনি জরা, সানাই হালাই দুর্গামণি উজিত, খনানাই হালাই মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য, সুইজরা হালাই খ্রিস্ট ঊনবিংশ শতাব্দীনি চেংসুকান জরা, বখা খাদ্য রামগঙ্গা মাণিক্যনি সিমি কাশীচন্দ্র মাণিক্য জরা, সানাই হালাই দুর্গামণি উজির, খানানাই হালাই মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য, সুইজরা হালাই খ্রিস্ট ঊনবিংশ শতাব্দীনি কনৈকাচার জরা, অর কক থাইসা সানানি তন্নাঙ্গ, আবংখা কালীপ্রশ্ন সিংহ সালাংমানি কক, ব খা খুলাইয় রাজমালানি বখা খাদ্য কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যনি আমাল 1239 নি সিমি 1259 ত্রিপুরাদবনি বিসিঙ্গ, সুইজারখানা হनै ব আবাব খা খুলাইয় বখাকনি সুইনাই আপরনি উজি दुर्गामणि ठाकुर लाइबमा बिजाब अंगनानि उनखाय जे मानुरक तंगनानि नांगौ आबरक करै सुफानो लाइबमा रुगजाक मजम मानुरकनो राजमालाओ दङ आबायनो अपुथिनो लाइबमा हिनिनो रुमै नावैमानो कंखा रुमै नाना नांगानो तिप्रानि बुबगरा बसंनि लाइबमा हिनै तखलाय राजमाला लहर खाकसानि कग्न जों तबो जेंजाखनाय त्रिपुरा हा बुबगरा एबा महाराजा तिलोचननि बसंग महामाणिक्य मुंगै बुबगरा खरबसा तंगै तंगो ब अंखा तिलोचननि सिलाय खरब रासा उलनि राजा खरब रासा उलनि राजा बुबगरा बसं बेरेम रुबै नायखाय आबनो सिजागो बसादलानि बुमुं धर्म माणिक्य पंकुथार एबा तुइमुं तुयै तंनाय बरक ब तुइमुंनि कं सिमि साया साबबाय थांगो तुइमुंनि गोरां रुबै तनानि नायजागो ताय सि पंकुथारनि गोरों रुबैनो ब लुको पालायमा सामुंबो तांगै तंजागो सासा महाराजा पंकुथारनि हायावो आचौमा जरावो ब त्रिपुरा बुबगरा बसंनि सामुं तांगै खायजागमानि तै काहाम सामुं मुकुमुनि कग्र खोनानानि मुसुं जाखा आफरो दुर्लभेन्द्र मुंगै खरकसा तंगै तंग ब अंखा खासि मोतायनि फुजिनाय कत त्रिपुरा हा बेदेक बनो लर्ड बिशप बाय सुरैमानो आ चन्ताय खाचियो मोताय बक्थानि बेलाय करे अ खाची एबा मोताय सिब्रु यंखा त्रिपुरा बसंनि बसं मोताय आ बसं मोताय बगनाय असाय बखरक चन्तायबो आफरो राजानि सामो चकचक आसुबजा अ दुर्लभेन्द्र चन्ताय बुबगरा बसंनि बेबा कग्रक थर थुंपुरुय सावै नारि मानो अंखा बुबगरा बसंनि कग लाइबमा रक बेबाक्सि बिनि खुक्सै गानागो हिनै साय मानो बनो कारिब तंग बानेश्वर ताय सुक्रेश्वर मुंगै
bamun sa khoroknoi